ये बर मिलते पूजा पाते जन स्वप्न है सी कहले जे मुझे अच्छी मत कहीं देखा चाह करना तू आसी मत पूजा कर। राति रे स्वप्न रे आसिले माँ आउ तापरे आरंभ हैला मंदिर तोला कार्य सुरुखुरु रे समापन हैला मंदिर तोला आउ वर्तमान एमिति देखा जाउछंती 16 पुओ माँ ठाकुराणी। तेबे किए एही 16 पुओ माँ जहा मालिकारे वर्णित अछि आसंतु जानिबा सेही ग्रामवासी ठारू। षष्ठी आरंभ होची गुरुवार षष्ठी एटा एथि जेतले मंदिर प्रतिष्ठा हमर हैला से मार्गशीर मास गुरुवार आमे आरंभ करिथिलु अनुकूल होइथला जोडा हमर जोडा नियो खोला होइथला मार्गशीर मास शेष गुरुवार पुणी प्रतिष्ठा भी मध्ये से मार्गशीर मास से गुरुवार षष्ठी तिथि गुरुवार रे हमर प्रतिष्ठा होइथला से हिसाब रे धरा चलछि यज्ञ जोटी भारी भी मत से पश्चिम रखी तेणु ये भारी हेले माँ ये रही माँ वर्तमान पश्चिमा मुखा होइक अछंती पश्चिम दर्शक बंधु आपण माने मंदिर देखिथिबे जे कि पूर्व मुखा थाए आ ठाकुर ठाकुराणी पूर्व मुह को पूर्व पट को मुह करी बसंती किंतु एठारे देखंतु माँ बसिछंती पश्चिम मुखा होई 16 पुओ माँ ठाकुराणी मुख पश्चिम पट को अछि मंदिर रो ये देखंतु आज्ञा माँ कहले मते जोटी पश्चिम मुखा सेठी में रही एठी पश्चिम मुखारे मते रखी आर 3 भणी से थिला एंटी बाट थिला गोटे एंटी 3 भणी से छोडू जे पूजक कहले जे मो जे से जे आनथिले से पूजक कहले जे आ मो मोर आ 2 भणी 2 जगह रे ही रहिबे गोटे हमरो माळर 2 नंबर कोठन से ताकर सान भणी झाडवाणी आ गोटे रहिले बा बजा बोला गोटे रहिले दुलादे से माँ को 3 भणी ये माँ बड़ दुलादे मझिया झाड़ाणी सान अच्छा सेपट 2 नंबर माल 2 रे कटक जिला अड़सपुर निकट कालिया घाई अण ग्राम रे विगत 3 वर्ष हेब आविर्भाव होइछंती 16 पुओ माँ ठाकुराणी। घंच जंगल रे परिपूर्ण थिबा एही जागाटी आज एक देवींग पीठरे परिणत होइछि जेउठी अनेक भक्त मानंकर मनोकामना पूर्ण हेउछि। कुहा जाय 16 पुओ माँ रात्रि रे एठारे विचरण करंती अनेक लोकंकु विपदरु रक्षा करिसंती विशेष करी अड़सपुर कालिया घाई मझिरे निछाटिया रास्ता पड़ी थाए मदुआ लुटेरा माने लोकमानंकु हैरान करंती माँ को आविर्भाव परे वर्तमान आउ सेमिति किछि देखिबाकु मिलुनी कारण लोकमानंकु लुटुथिबा मदुआ लुटेरांकु माँ उचित शिक्षा देउछंती। माने गाधे जाइतला गोटे बहु लोक बहु पिला ताको सुनाहरटा हजिगला बहुत खोजा खोजी पाइलेनी बिठी सिटी आसी माँ को बहुत घर कंदा गोटे पड़ला बहुत दुखर सहित माँ को मुंडे नेले माँ को अति प्रिय जिनस हूँ 16 चुकुड़ी से माँ को 16 चुकुड़ी दिन जब जिनस पाइबी ताले माँ को 16 चुकुड़ी भोग लगी करी सेठू से माँ को मुंडिया मारला थोड़ा माँ को सीढ़ी से गाड़ी खोजा खोज कले सेठू सुनाहरटी पाइले सेठू गोटे दिन पर ब्राह्मण डके सेठू 16 चुकुड़ी तैयारी करी भोग देले से दिन से घराना सुना भाई आइडिया आज्ञा मो बर्तमान मु जानिया मुझे 10 वर्ष आज्ञा ये बाजार गोटे संजय विश्वनाथ राउत ठीक से मन पड़े स्त्री कैंसर रोगी थे आम भुवनेश्वर आमर अश्विनी हस्पिटाल मेडिसिन ट्रिटमेंट होते डाक्तर कहले कहले आप नहीं जाओ ये आओ भल पारे ना ये जहाँ चाहिए खाया दो सब आज्ञा यज्ञ होते आज्ञा आज की 3 वर्ष होगा बोधे से 4 वर्ष तले से आसते से माँ को कथा शुणिकी से ये आसिले आमर से आमर जो आमर दुला दे पड़ार पाखे से प्रेसिडेंट से स्त्री लोक
ସେଠି ଏଇଠି ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଥାଏ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ମାଆ କେମିତି ମାଆ ଭଲ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦୁଃଖ ଧଣ୍ଡା ନେଇ ପାଣି ଇଏ କଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇକିରି ଜୀବିତ ଭଲ ଅଛି। ହେଇକି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଇଏ ତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ ଇଏ କେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କାହାର ସେ ମାଆଙ୍କର ହୁକୁମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇଛି ସେଠି ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଅମଳର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ସାମଲ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ସିଏ ସେଠୁ ଏମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ଯେ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ କନ୍ଦା ଗଳେ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ କାନ୍ଦି କେହି ଆଉ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ହେଲାନି ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆନ କଲି ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲି ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କଲି କହିଲି ତମେ ଫୁଲ ନେଇଯାଅ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ହେବନି ନା ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ସେଠୁ ଭଲ ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା କିଛି ମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ମାନେ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଗୁଳି ହେଲା ସେ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆରେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ରୋଗରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭେଲୋର ପଠେଇବି ଭେଲୋର ପଠେଇଲେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକ ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି 16 ପୁଅ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ପୀଠରେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରବଚନ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ସତ ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ କାଳିଆଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା 16 ପୁଅ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ଏହା ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2029 ଭିତରେ କଟକରୁ କାଳିଆଘାଇ ଭିତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କଳି ସମର 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାର ଅଜ୍ଞାନୀ ନିନ୍ଦୁକ ମରିବେ ମଦୁଆ ମିଛୁଆ ଯେ ଯିବେ କାଳିଆଘାଇ ଠାବର ସେଠାରେ ବହିବ ରୁଧିର ଗୋଳ ଚହଳ ଲାଗିବ କଟକେ ରକତ ବହିବ ଏହା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ତଳର ତାଳପତି ଲେଖା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତେବେ କାଳିଆଘାଇର ଅଁଳ ଗ୍ରାମରେ 16 ପୁଅ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିସାରିଛି ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକେତ ଥିଲା 2029 ଭିତରେ କାଳିଆଘାଇ ଠାରୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମର ଲାଗିବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ନିହାତି ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।